Good. Hello guys. So muna akong diri ko nagtrabaho. So naawa dili kay kakakita og moagi, magbakaday baklay, wala gid, grabe gyud kami nga di jud ko mabuhig dugay diri kay makabungol ang kamingaw, Ginoo ko Lord, kanang naadi mi sa second floor, di ba? So muna siya ang highway lugar. Makakita man kag naay mag kaagi-agi sakyanan pero dili pud ingon nga daghan, di ba? Grabe kamingaw. So naagali ko sa Riyadh kanang na ako sa kanang syudad naman ko diri. Syudad na ko kay kung tan-aw nimo ang Pikas area. Dili. Pagawas nimo aning kon guys, pagawas nimo aning balay. Saka mo kuan ra man ta kadyot. Sakay lang gamay, pagawas ay daghan na kay tindahan. So naagid ko na ako sa syudad. Pero so tan-awan nimo, pag abot nimo sa dili Pikas pud nga side. So kana siya kay simbahan mo na siya guys, mosque. O di ba? Wala sa mo ta diring dapita, way mo labay Diyos ko. Ang iconic nga tower. Grabe ka kuan, mingaw kaayo makabungol ang kamingaw. So di jud ko magdugay puyo dili Ginoo ko Lord, wala ko kung naka anxiety diri, namusamot kag ka anxiety, musamot kag ka depressed kay wa kay makitang kuan diri, gabi kamingaw.